Nang tay kadaog dia. Kadto untang kuan permi ko makadaog dito unta sa Macau. Untang ako bilaon nagugay na wa naman ay awan. Dili di muhatag man. Tsada lagi ang bagong number lagi. Muhatag man day pero wa naman ko kanang ambot dili na nako mao. This is how to no clip into the back. Bigyan siya ng open itong nabigay. Di na siya. Magkuan mga yung laing password. Nanapay mga kaptcha. Oo, kaptcha. Di ako malit ka gani pagsuot. Di na po. Nakuan. How to no clip into the back of the urgency TV. This is how. First, you need to get a motor. Ganyan. Pag And then no clip into the back. 20 na lang. Gamay rin And then nobody knows what the secret you have. So you have to check. Ang kuhan ko ba yan ni? Huwag ka na tao sa bibig itong pag-antog ng Davao. Okay, Dito. this is a secret. Whoa. We're going to the secret. Dayon, padong ta Wait, kuan wait, imo wait. nang git utang. Oo. We get out the way. Padong sa So Davao. this is how to know the Oy secret. dili gad ako kuan og Ay, pag memory. si memory, sa credit mo niya ko first home credit. This is the first memory in the Ako back. sa credit man. Memory in the Dito back. padong na ta sa This is how the Davao. memory in the back. The memory in the back. Kuhan ba How yan to know ni? it. 19,000. Hmm. First, you need to exercise with the Kuhan ako ball. ang monthly ani. So this is how to no clip into the back. Ko pay man eh. Free ang isa. No clip out. Then, Online akong bulan na eh. Gad ako alimunin. so I have to go back to the human. No, wag pa ka na tao Boom. pa ni Loy. Wag pa ka na buhat Loy. Nga ni cellphone Loy. Huh? Ayaw kidding me! Pagigisang pa akong tuto. Saba man dala ni Oy. Uli na ta kay saba ka. Oh, I don't wanna go home. I don't want. Ano siya, Bing, ato tayo lang mama, Bing. Grabe yung singgit-singgit niya, eh. Ganahan niya siya din, eh. Pero sa una dahil, sa init pa dahil, dili ganahan. Ulit kayo singot na ko kayo. Grabe na, nagtulo-tulo na akong singot. Tara, tara! Apurado. Karon di na pud mo uli. Sa Birnes, panglakaw sila. Kinsa? Mura bubungol akong kay Saraya. Oo. Manlakaw niya, mo absent na lang po ko. Kay mga tuta sa Kay mo to ta senior, ya kaning bata tong kuyogon. Oh. Nya magpasirox pa ko og kuan. So this is how to no clip into the back. Our first. Sige lang kag ingon to, di ka magpakuyog kung daddy. Ingon ko, national ID nagkinahanglan. Hapit na nimo butar di bitaw ni ka kwarta. Day, Hmm? No clip into makabutar the na back. ba yan na? Lagi toy. Pagka Para makabutar national na ID, ka, makakwarta ka. makakwarta ka. Oras eleksyon. Na. Si Patrick, Okay, let's go makakwarta there na na. to the So now we can no clip into the back rooms. Kay kuan na sila, Okay voters na guys, sila ni. okay guys, Oh, guys, this is how to no clip into the back room. Iparehistro Walk na ni through game. Alfonso. Yeah, This is install how to na lang no ako clip niya. into the back Hindi ma-open, nasuko. So you have to Kaya ako install your Nagdagan siya ko driver's ko certificate and 49. try this back room level. Patay kang bata ka. First you need to find a tunnel with the bonnet. With the bonnet and the bonnet. First is the Lagi, bonnet ako and naman the to bonnet. ginasto The bonnet and the bonnet. Kuyugi gad Dili, itaw. uy, kadtong pag-ingon ito, Wait, tara tayo, er- magpaili tayo nga, wa pa ko iligo, wa pa, Pag-andam pud ka sa permi. maghihi ka karon masuko din mo dade. Pwede man, pwede man. Agoy, wala man ay kuan kun ng nasyonal. This is how to no clip it up. Lagi. Basig namisin ka ba? Kidnap ka sa Bisaya. It's a motorbike. Modern is They won't divorce. move. So let's try this activation. 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 National ID kay mao na nay kuan karon. Dili So gyapon this siya is how to no imong clip it up. Adili ganoon. Let's do that. Oh, mo valid na lang siya kung Don't dili siya worry. ingon nga primary. No. Okay, let's go. Let's go. Let's Dili siya go. primary dai ba? Let's no clip it to the bedrooms. Our first is to jump there.
Pero kinahanglan man kay kanang eskwela ka Are you nangita ready? og kuan. 3, 2, 1. Go. Kanang national ID. Let's go. Let's go. Okay, guys, we're in the back rooms now. We just no clip. So this is how the back rooms. Whatever. And then there's a secret here. It's called the cemetery. Day ang imong And then this is the Peter, point wala that na we kuan? enter Wala now. ay, wala ko na continue. agoy kasayang. What is this? This is a strange magic. Oh. Ah, Ano na ba to? Kinuan lagi ko kang Barato para ba to ako ah? 450? Oo. 750? ang 1,000 ang iyang pilion. Aw. Lagi na, conspirable na na.